وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد شكل بولون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على وعلى آل سيدنا مولانا এমন একজন নেতা প্রয়োজন খোদার রাহে যার জীবন রঙিন রসুলের দর্শে গড়বে জীবন আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা وعلى آل سيدنا مولانا شيش نتاجل أبو بكر سلنا رسمان عليم বিরলবিতি তুমির গাজী সালাউদ্দিন শরীয়তুল্লাহ বিপ্লবী সেই নেতা যদি আজ জেগে ওঠে কাটবে আমার নিশা জাগবে ভুবন রসুলের আদর্শে গড়বে জীবন লা ইলাহা لا إله إلا الله محمد رسول الله إن الحمد لله